Bangladesh hani minority bosongni lukurokni sakawa Choprobjakmani Patimungno United Nations talangai thangtong hakotor hapangnai sanmungti saka Tripura mothani Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debroma Sabroomni khadumani pandawa koksanani thangai abo haino Khorang saka Maharaja Pradyut Kishore Bangladesh haktor shikaheshan hapangbai mani yaglo Sabroomni aro tongnai minority bosongni Tripura chakmatai Hindu lukorongni sako Choprobjakmani tubukha Ruwi bosongni lukurok Sabroomni Tripura bosongni lukurokni nogo habai lutpat khlaimani logi Hindu bosongni lukurokno saibu tharka Muslim bosongni lukurok o Patimungno Sejawi no sangrok sala Sabroom amsaya KhadumaniRally khlainani bagai Ruwi jibungna harmani Tripura motha asalo relio manjaknani bagai Sabroom mothani bishoyga hastini dalbidal amsani lukurok Sabroomni mothri shetu jaijoganani simi jengjaka KhadumaniRally relio manjaka Tripura mothani Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debroma Maharaja Pradyut Kishore Debroma bai baksa relio himka Tripura mothani joto pujok ojo marno khoboi Sabroom amsani tongko songlukuro Hanai norok jotono lamsogo Chini Khorangni mangpileo chung tini phai sok paijak Sabroom amsayo norok saiman kana salkisa sukang Chini Bangladesh ganani Bangladesh hao tongnai minority bosongni gobangma Chini aro tongnai Tripura bosongni lukorok tongmani je minority tongnai ro aro Choprobjakmani te hai satok pitok khlaijak toye sakango Maharaja kaisa saklai mani je Sabroom amsayo abono toye kaisa KhadumaniRally te kotorma khlai funuknani bagi je sajak tongmani abo tini chengjangnani tabuk thangai tongo abo haikeno chung tabuk Sabroomni amsayo phai sok paijak norok choya no chino mangplio nai tongni noro uklugo bonugoi mankhana je relio phai manjak phainai jotono taboro phainani bagai jotono phai tiarangja relio himnani bagai ingeo bahai kan gana gir monoro borok kobang mano nugoi mankhana te abon logio no oro joto TTDC ni MDC MLA te je minister dongmani borok tabuk jotono phai sok pai jakhanai mano gao bahai kan chino Tripura mothani Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debroma bobo lamo sok pai te heni jeng saimanka norok nai tongdi joya gari chini logio tabuk songrok no funungani chai togoi tongnai bobo haike tabu oro wongi tongkhareli ni bagi busuk jorati kabangma borok phai manjak phaikya norok anuklugo nugui no mankhana te ani gana gini basno borok kabangma je rally ni bagi tini phaimani abo purapuri chin je salni saltam romui jaro satok pitok khlaijak tongmani Bangladesh hao minority bosongni chinaro tongnai Tripura bosongni lukorok butok khlaijak mani abo notunyo tini ne rally norok choyakare Chini Khorangni mangpli bai tongoi tong Relio himani zoro kok tuma thumnai rok bai kok sanan thangai Tripura mothani Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debroma saka Bangladesh hani minority bosongni lukorokni sakao Choprobjakmani Patimungno United Nations talangai thangtong haktor hapang haike se saimanai haini bororok Bangladesh hao tamo ungui tonghnoi First of all, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये सॉलिडारिटी है। हमारे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हिंदू बंगाली हो, क्रिश्चियंस हो, हमारे बुद्धिस्ट हो, तिपरासाज हो, हमारे जो जनजाति लोग हैं, हम लोग सब बांग्लादेश में आज के दिन जब से शेख हसीना का सरकार हटा है, हमने देखा है सिस्टमैटिकली हमारे मंदिर, हमारे चर्चेस, हमारे पूजा घर, हमारे प्रॉपर्टीज के ऊपर हर दिन अटैक्स हो रहे हैं और मैं हमारे बांग्लादेश में जो हमारे माइनॉरिटीज है मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो माइनॉरिटीज के साथ हिंदू बंगाली हो, हमारे त्रिपुरा के लोग हो, चाकमा हो, मॉग हो, हमारे क्रिश्चियंस हो, उन सब का जो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी जलाया जा रहा है, उनके महिला को उठाया जा रहा है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज में ले जाकर, यूनाइटेड नेशन में ले जाकर बांग्लादेश को
एक्सपोज करना चाहिए और उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश में अपने माइनॉरिटीज़ को रक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 1940 में हुआ जब इंडिया का विभाजन हो रहा था, 50s में हुआ, 60s में हुआ, 70s में हुआ, 80s में हुआ, 90s में हुआ, कुमिल्ला में हुआ, नोआखाली में हुआ, ब्राह्मणबाड़ी में हुआ, कप्ताई में हुआ, खागड़ाछड़ी में हुआ। हर 10 साल हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है पॉलिटिकल, सिस्टमैटिकली पॉलिटिकल प्रेशर डालकर, लेकिन असली उनका मकसद है कि हमारे लोगों का प्रॉपर्टीज छीना जाए, हमें अपने ही जमीन से बाहर कर दिया जाए। तो टाइम इज कम दैट द वर्ल्ड शुड नो व्हाट बांग्लादेश इज डूइंग टू इट्स ओन पीपल एंड दे शुड बी एक्सपोज्ड बाय इंडिया एट द हाईएस्ट लेवल इन द इंटरनेशनल फोरम। Awineglo Sabroomni melar mathung noklo phaye mothagai rijaka asalni KhadumaniRally paithago aro klaisaka kasilo kuthum panda pando Tripura mothani supremo Maharaja Pradokishor Deborma nokari bo manjaka Montri Bishodato Deborma MLA Boldangshu TTADC ni CM Purnochandra Jomatia EM Robindro Deborma EM Runel Deborma EM Suhel Deborma TWF ni Asuf Hangzak Monihar Deborma te Tripura motha Minority President HaNokhaKwlwi Gubun Ozomaro নমস্কার খুলুমখা। আমরা আজকে মহারাজের ডাকে আমরা সাবরুমে প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয়েছি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে বিশেষ করে দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের কিছু কিছু জায়গার মধ্যে সংখ্যালঘুদের উপর একটা আক্রমণ হচ্ছে। তো আমরা ওই আক্রমণের সম্পূর্ণ নিন্দা জানাই, ধিক্কার জানাই এবং আমরা চাই যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যাতে সুষ্ঠুভাবে ওই জিনিসটাকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে সকলকে নিয়ে, সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা রাখে। আর আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে নোবেল জয়ী মোহাম্মদ ইউনুস আপনার অন্তর্বর্তীকালীন বাংলাদেশের সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের যেরকমভাবে আপনার আশ্বাস দিচ্ছে যে ওই আশ্বাসে কোনো কাজ হচ্ছে না, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের উপর আপনার ক্রমাগত আক্রমণ হচ্ছে। তো আমাদের চেয়ে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ব্যথাটা হয়তো অন্য কেউ বুঝবে না, কারণ আমরাও নিজের রাজ্যে আমরাও ব্যতীত এই আক্রমণে। তো আমরা খুবই মর্মাহত এইসব সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ঘটনায়। তো আমরা চাইব যে বাংলাদেশের সরকার যত তাড়াতাড়ি পারে ওইগুলোকে বন্ধ করে সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে বাংলাদেশ গড়ার সুপরিকল্পনায় যাতে এগিয়ে যায়। হামবাই মিডিয়া তাকুক জন্য তাই বুকুক বতঙ্গ তিনি जों সাবরুম ব চিনি লাই থাংনাই কয়েকদিন सिगां बांग्लादेशनि जों हायनो रिगनाय बरक गाननाय मैया चाखै जानाय कुंबारारक बेलायखाय आरनि थुरुक वानजै रकबाय सातक जागो नगरक सबाय जाखा बुथार जाखा जे जाति खाय जाखा फियाबा बरक सिया जे बरक से हानक फां 100 बोसोरनि सिगां बरक अ बांग्लादेशआव दङ थुरुक रकले उलसि बंनि हा अंगु आबनो सेलेंगैनो तिनि साब्रुमनि मैत्री सेतुआव जों जत त्रिपुरा राज्यनि जारा बांग्लादेशआव चिनि खुंथाय बारारक संख्यालघु हिंजाकनाय रकनो जे सातक जागमानि न खाखाममानि कायसा हिमबतक हिमलायनानै बागै जों दा गर बासा लायजाक बेलायखेना खागायगो बेलायखेना खाखामबो चिनि फासिंगो जुदि अ सातक मुं अ नासले जागमुं जे जातिखे बुजाकमुं बुरै चेरायनि ऊपर जे जातिखे अत्याचार खायजाकमुं जों जुदि खायजाके बाहाय मातं खामो चिनि प्रतिबेशी राष्ट्र चिनि गाना गिनिनि कायसा राष्ट्र अबाहाय खायजागै दं जों हायनो कक बरक जानाय जों हायनो रि बरक गाननाय सा बरक जानाय चिनि ताखुकसं चिनि बुखुकसं आबनि बागै जों नाय तंमाया अबनो चिनि केन्द्र सरकार पदक्षेप नाथु चिनि इउनाइटेड नेशन ब पदक्षेप नाथुन हुनिनो जों तिनि खादुमानि ताई सेलेंमानि जों हिमबतक हिमलायनाय
o jagao jotto phainai khajani takhokte bukhokjongno belaikhe hambai mario jeng jotodin porjonto brokni bisar ingyasak jeng chini obahai khadumani panda sung khlain tongnai kotorni setebe kotor khainai oro tini chini bubagrabo phainai bubagrani uddugono tini o panda nani thangui tongo chini ha bubagrano belai belai khe hambai mario norok bubagrano tabogle sini suknani jora sopeka karon bubagra sob সময় no ত্রিপুরা হাস্তেনো সিমি নাইকলিয়া চিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ তংনাই চিনি কুংথাই বারানি বাগে কক সাইতং অবন কাইসা প্রমাণ তিনিনি ও চিনি হিমবতক সেলেঙ্গি হিমবতক হিমানি খাদুমানি চিনি হিমবতক হামবাই যতন Bangladeshani Patimungno Sejawi Ashalni KhadumaniRally lama jagyakhe laharo ongkhorka Sabroom amsani shikla shikli okra chakrate joto bosongni tongkosang lukurok Sabroomni simi salomite sunitani logi mangpliti sanai probirni kokthum Chini Khorang Osha mataini kha kaham tai hambai Osha jora kha kupulong dongthok mungbai baksa painai mare kising somno naithotok khe chithiwi tisana bagai ma Kunjusri Jewelers tuwi phaika rangsak ni kanmani ni shaka alaida offer gram thagai rangsak ko khoknei jora khaiklaimung joto rangsak ni kanmanai ni making charge 25% khaiklaimung obonokare lak kaisani paimung botongnai alaida sokar obobai payakho norokni bagai Rufaini kanmaneo making charge 100% khaiklaimung tongnai o offer norok mannai October tarni salnai salni simi chibrei sal jora tamuwan sugui tong tei talerdi tabuk no phaidi Choprobjakmani ma Kunjusri Jewelry phalnogo ma Kunjusri Jewelers Choprobjakmani hati koptuk number 70056587334 tei kese number 70053175888